Sukarno, also spelled Sukarno, was the first president of Indonesia starting from 1945 to 1967. Sukarno, yang juga dieja sebagai Soekarno, adalah presiden pertama Indonesia, menjabat dari tahun 1945 hingga 1967. He was born on June 6, 1901 in Surabaya, East Java, which was then part of the Dutch East Indies, now Indonesia. Ia lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa, yang saat itu merupakan bagian dari Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Sukarno was a key figure in the Indonesian struggle for independence from Dutch colonial rule. Sukarno adalah tokoh kunci dari perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Key point in Sukarno biography. First, early life, Sukarno was the Javanese and Balinese descent. He studied civil engineering in the Netherlands and was exposed to nationalist ideas during his time in Europe. Poin-poin utama dalam biografi Sukarno. 1. Masa muda. Sukarno adalah keturunan Jawa dan Bali. Ia belajar teknik sipil di Belanda dan terpapar dengan ide-ide nasionalis selama waktunya di Eropa. Second, nationalist leader. He emerged a charismatic leader in the 1920s, advocating for Indonesian independence. 2. Pemimpin nasionalis. Ia muncul sebagai pemimpin karismatik pada tahun 1920-an, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. He co-founded the Indonesian National Party, PNI, and promoted the concept of Pancasila, a five-point ideology that would later become Indonesia's state philosophy. Ia bersama-sama mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, dan mempromosikan konsep Pancasila, ideologi 5 poin yang kemudian menjadi filsafat negara Indonesia. Third, World War II. During World War II, Sukarno cooperated with the Japanese occupiers, hoping to gain independence from Dutch rule. 3. Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II, Sukarno bekerjasama dengan penduduk Jepang yang menduduki wilayah Indonesia. The Japanese occupation period had a significant impact on the trajectory of Indonesia's independent movement. Dengan harapan dapat mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. 4. Proclamation of Independence. On August 17, 1945, Sukarno and Muhammad Hatta declared Indonesia's independence, marking birth of the nation. 4. Proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Sukarno dan Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia yang menandai lahirnya bangsa ini. 5. First President. Sukarno became Indonesia's first president and held the position until 1967. 5. Presiden pertama. Sukarno menjadi presiden pertama Indonesia dan menjabat hingga tahun 1967. He was known for his charismatic leadership on oratory skills. Ia terkenal dengan kepemimpinannya, karismatiknya, dan keterampilan berbicaranya. 6. Guided democracy. Sukarno's leadership saw the implementation of guided democracy, which gave him extension power, but it also led to political turmoil and tension. 6. Demokrasi terpimpin. Kepemimpinan Sukarno melihat diterapkannya demokrasi terpimpin yang memberinya wewenang luas, tetapi juga menyebabkan gejolak politik dan ketegangan. 7. Downfall. Political and economic instability in the mid-1960s led to his removal from power and General Suharto to control of the government. 7. Kejatuhan ketidakstabilan politik dan ekonomi di pertengahan tahun 1960-an menyebabkan penggulingannya dari kekuasaan dan Jenderal Soeharto mengambil alih pemerintahan. 8. Later years, Sukarno was placed under house arrest and lived in isolation until his death on June 21, 1970. 8. Tahun-tahun terakhir, Sukarno ditempatkan dalam tahanan rumah dan hidup dalam isolasi hingga kematiannya pada tanggal 21 Juni 1970. Sukarno is remembered as the founding father of Indonesia and remains a prominent figure the country history.
Soekarno dikenang sebagai bapak pendiri Indonesia dan tetap menjadi tokoh penting dalam sejarah negara ini. His legacy and vision of an independent and a united Indonesia continue to shape the national identity and politics. Warisannya dan visinya tentang Indonesia yang merdeka dan bersatu terus membentuk identitas dan politik bangsa ini. Yes.